m'appelle Saïd El Arch, je suis président de l'AMPF, l'association marocaine des professionnels du froid, et on est ravis d'organiser aujourd'hui la célébration de la Journée mondiale du froid, qui en est à son 3e événement. La première au Maroc, mais 3e au niveau international. Cette journée est faite pour sensibiliser les gens qui sont du métier et en dehors du métier de l'importance de ce métier. Le développement ne peut pas se faire sans la chaîne du froid. La chaîne du froid, quand on dit chaîne du froid, c'est le froid, la climatisation est très importante. De nos jours, c'est plus une nécessité qu'un luxe. On a pu le voir à travers les présentations qui ont été présentées par notre panel de haut niveau. On ne peut pas aujourd'hui vivre sans la chaîne du froid, que ce soit au niveau agroalimentaire, que ce soit au niveau sanitaire, que ce soit au niveau touristique, que ce soit au niveau industriel. Notre secteur est un grand joueur dans le développement durable. Et sur ce, je vous remercie pour votre présence et pour votre couverture. La question oui. Maintenant, c'est le jour mondial de... La journée mondiale du froid. Des froids. Oui. Quelle est la nouveauté, les nouvelles? Alors le milieu connaît un changement très important, un changement technologique, parce qu'il y a de nouvelles technologies qui sont rentrées dans le marché, que nous, ici au Maroc et en Afrique, on doit se mettre à jour, mais il y a aussi un changement légal. Là, les présentateurs ont parlé de la ratification du protocole de Montréal et puis la préparation de Kigali. C'est deux critères qui sont importants pour être à jour avec les pays développés. Et ici au Maroc, et plus important en Afrique, on est en marche pour rattraper un petit peu le temps qu'on a perdu dernièrement. Qui sont les gens qui ont participé à cette initiative? Donc, comme vous pouvez le voir, pour le programme, on a eu des gens du ministère de l'Industrie, du Commerce, on a eu des gens du centre de formation, on va avoir quelqu'un de l'Association française du froid, c'est notre partenaire. On a eu comme introduction le fondateur de la Journée mondiale du froid, qui nous a fait un direct de l'Angleterre où il vit, qui était ravi et très satisfait de notre événement. Autre part, on a eu M. Madi Sakandé, qui est lui le président de l'Union africaine des acteurs du froid de la réfrigération et qui joue un rôle important pour le développement du froid à travers le continent. Est-ce que le domaine a été touché par le Covid? Le domaine a été touché, mais pas autant que les autres. Pourquoi? Comme on l'a présenté, le domaine est très important. Et on peut prendre l'exemple du Covid. Tous les vaccins, 50%, en moyenne, 50% des vaccins doivent être stockés dans une température réfrigérée. Donc nous, pendant cette période, les industriels ont fait appel aux professionnels du froid pour transporter, pour conserver, pour distribuer les vaccins qui sont nécessaires à notre santé aujourd'hui. Votre conseil à tous les Marocains, ce qui concerne ce domaine? Le conseil, il est très simple. Il faut juste parler du froid, distribuer l'importance du froid et aussi faire attention à la consommation électrique qui est produite par le froid. مسيو المغراوي يوسف مدير الشركة مومبر في الجمعية المغربية لمهنية التبريد وتكييف الهواء. اليوم إن شاء الله احتفلنا بهذا اليوم العالمي للتبريد وتكييف الهواء. هذا اليوم العالمي باش يبين لنا اكزاكتومون الأهمية ديال هذا الميدان هذا ولا سونسيبيليزاسيون لي زانترفونون في هذا الميدان هذا
القنوات اللي عندها علاقه مع هذا الميدان لتقنين هذا الميدان، ميدان التبريد اللي كيدخل في جميع المجالات اليوميه اللي كنعيشوا فيها، وكذلك التنبيه الى اهميه التكوين في هذا الميدان هذا، نظرا للمشاكل اللي نقدروا نكونوا نعيشوها في اليد العامله في هذا الميدان هذا. وهذا الميدان كيف كنعرفوا انه كيتستعمل في جميع في الحياه اليوميه ديالنا. اقل ما يمكن نقولوا في هذا العام هذا ولا العامين ديال كوفيد 19 الاهميه ديال التبريد اللي رافقت النقل اللقاحات. الوغ كان الشركات اللي كانوا يخدموا في هذا الميدان هذا يعني كان عندهم واحد الضغط كبير، يعني هذا كينبهنا باش يكون واحد التكوين في هذا الميدان هذا، ونكونوا بالنسبه بالاخص مع الدول الافارقه نكونوا اون افونس عليهم، لان كان عندنا واحد الضغط كبير على الشركات اللي كتخدم في هذا الميدان هذا. كذلك ان العلاقات اللي عندنا مع الوزاره فيما يخص المشاكل ديال ليليميناسيون ديال لي غاز اي اف سير اللي عندها علاقه مع لا كوش دوزون، هذا داخلين في شراكه مع الوزاره في عمليه حذف هذه الغازات هذه الضاره، وذلك لان المغرب سيني كونفونسيون ديال البروتوكول دو مونريال بور ليليميناسيون دي غاز اي اف سير. وكذلك الطلب للشركات اللي هما كيخدموا في هذا الميدان هذا باش يدخلوا حتى هما ويتكتلوا في اطار هذه الجمعيه هذه باش تكون كلمه واحده لتقنين هذا الميدان. كاينين بزاف ديال لي سوسيتي اللي كيستعملوا واحد الغاز اللي هو يعني ضار الصحه ديال الانسان. اشنو دارت الجمعيه باش يعني تحاول امكان هذا الغاز هذا يتحيد؟ هذه الجمعيه هذه كترافق جميع الشركات اللي كتستعمل هذا الغاز. كيفاش كترافقهم؟ وانه في العلاقات ديالهم مع الوزاره مع لينيدو يعني لي ناسيونز يوني باش كيتنظموا عمليات تعويض لهذه الشركات في الخسارات اللي يمكن تتعرض لها في حاله تغيير هذه الغازات، يعني بما فيها شراء اليات او تكوين في استعمال هذه الغازات الجديده، وهذا كله باش كيصب في المستعمل الاخير اللي هو لو كليون، باش ما يكونش مثلا واحد لو كليون عارف بلي عنده واحد لا ماشين ولا واحد لاباري اللي كاينه في الدار عنده فيها واحد الغاز اللي هو ضار، ولكن ما كايناش انفورماسيون وما يكونش منبه لهذا الخطر اللي يمكن يكون. يعني هذا كان بغيت تقول كنوصلوا لتنبيه المستهلك الاليات اللي هو عنده اللي يمكن يكون فيها بحال هذه الغازات هذه اللي تكون تقدر تشعل العافيه باغ اكزومبل تخلق دي انسوندي في لي زابيتاسيون. واش ما فكرتوش ديروا شي دورات تكوينيه بالنسبه لهاد الناس؟ الدوره التكوينيه خصها تكون للتقنيين وللشركات اللي كتستعمل واللي كتدخل في اطار تركيب هذه الاليات هذه. اما التكوين لهاد الناس يعني لو كليون فينال خاص يكون غير تكون عنده يكون انفورمي، سيرتو يكون انفورمي، يعني يكون معلوم انه كاين عنده واحد الاليه اللي بحال نقولوا مثلا بوتاي دو غاز اللي كاينه في كويزينيير، يعني عندنا كويزينيير فيها دو غاز، حنا كنعرفوا بلي انها خص ما تكونش فيها انفويت، هذا هو لو بليز امبورطون.